फ्रेंड्स मु सौम्यश्री आपण मानको सौम्यद फूड ब्लॉगर यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण मानको वैलेंटाइन्स डे स्पेशल बीटरूट रो पराठा रेसिपी शेयर करिवि। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आज रेसिपी। बीटरूट पराठा पई ए सब सामग्री दरकार। किछि हल्दी पाउडर नेछि, तापर स्वाद अनुसार लूण को नै जायछि, किछि लंका को चॉप कर नै जायछि, तापर लंका गुंड को नै जायछि, तापर नै जायछि चाट मसाला, तापर नै जायछि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिकन मसाला, गरम मसाला आउ भुर्संग पत्र। आपण मन चाहिले धनिया पत्र नै पारे। तापर बीटरूट नै जायछि, हम गोटे बीटरूट नै छि, तापर गोटे पियाज को नै जाय चॉप करके, तापर हाफ कैप्सिकम को नै जायछि, तापर आलू को काटी नै जायछि, तापर आटा को नै जायछि, तापर नै जायछि रिफाइंड ऑयल, तापर नै जायछि दरकार अनुसार पानी। तापर मो गोटे प्रेशर कुकर नै जायछि, सेतरे मो दुईटा आलू को बॉईल कर नै जिवि, तापर गोटे छोटो बीटरूट को मध्य बॉईल कर नै जिवि, तापर दरकार अनुसार पानी को पके नै जाउछि, तापर ताको आमे 4 रु 5 टी भलो भाबे सीटी दे दबा आ ताको भलो भाबे सिझै नबा। ताप देखि पारथिबे बीटरूट और आलू भलो भाबे सिझी जायछि। एबे आमे ताको ग्राइंड कर नबा बीटरूट को। आ आमे पानी तार बिल्कुल भी फोपाड़ी बानी, ताको आमे सेही बीटरूट रे ताको ग्राइंड करबा। एबे देखि पारथिबे बीटरूट भलो भाबे ग्राइंड हे जायछि, केते बढ़िया भाबे प्लेन हे जायछि। एबे चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जीबा। नेक्स्ट प्रोसेस रे मु गोटे बाउल नै जायछि, आ मु सेही बाउल रे पके नै जाउछि स्वाद अनुसार लूण, तापर पके नै जाउछि ए बाउल रे मु मापी कि नैछि गोटे बाउल पाखा पाखी आटा। रे ताको भलो भाबे मिक्स करि नबा। एबे भलो भाबे आटा को मिक्स करि नै जायछि, तापर एबे पके नबा ग्राइंड कर रखी थिबा बीटरूट को। देखि पारथिबे आ आमे अल्प अल्प करिके ताको भलो भाबे मिक्स करि नबा, आउ आटा को भलो भाबे ताको चकटी नबा। एबे आटा भलो भाबे चकटी हे जायछि, देखि पारथिबे। तापर म अल्प टिके रिफाइंड ऑयल पके नै जाउछि, हाफ स्पून पाखा पाखी, जहा द्वारा कि बहुत बढ़िया मॉइस्चर आसीबो, हाथ रे बिल्कुल भी आटा लागिबोनी। ए परि भाबे ताको भलो भाबे मिक्स करि नबा। एबे हमर आटार डो पूरा रेडी हे जायछि। एबे ताको हमें 10 रु 15 मिनिट पर्यंत ताको रेस्ट करबा को छाडी नबा। तापर बॉईल हेतिबा सिजा आलू को हमें भलो भाबे मैशर रे ताको मैश करि नबा। हमु से आलू रो भलो भाबे चोपा को छडे नै जायथिले, तापर पके नै जाउछि कैप्सिकम, तापर पके नै जाउछि स्वाद अनुसार लूण, तापर पके नै जाउछि हाफ स्पून पाखा पाखी रेड चिली पाउडर, तापर पके नै जाउछि हाफ स्पून पाखा पाखी चाट मसाला। चाट मसाला पकेबा द्वारा बहुत बढ़िया चटपटा फ्लेवर आसीबा, बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। के नै जाउछि कटा हेतिबा भुर्संग पत्र। मो पाखे जेहेतु धनिया पत्र नथला, मु एठी भुर्संग पत्र को यूज करिछि। माने चाहिले धनिया पत्र को यूज करि परिबे। तापर पके नेले हाफ स्पून पाखा पाखी हल्दी पाउडर, तापर पके नै जाउछि चिकन मसाला हाफ स्पून पाखा पाखी, तापर पके नै जाउछि हाफ स्पून पाखा पाखी गरम मसाला पाउडर, तापर पके नै जाउछि हाफ स्पून पाखा पाखी जीरा पाउडर, तापर पके नै जाउछि हाफ स्पून पाखा पाखी धनिया पाउडर, पके नै जाउछि चॉप कर रखी थिबा कंचा लंका को। आ मु दुईटा कंचा लंका को चॉप कर नै जायछि। आपण माने आपण मान को हिसाब रे राग कम बेस पारिबे, जहा फल रे कि टिके पाउडर मसाला राग थाए। तापर मु लंका गुंड को पके नै जायछि, तापर मु कंचा लंका को मध्ये यूज कली। आपण माने आपण मान को हिसाब रे राग कम किबा बेसी करि परे। तापर पके नै जाउछि काटी रखी थिबा पियाज को। आ मु गोटे पियाज को काटी नै जायछि, आ ताको भलो भाबे सब गुडी को मिक्स करि नै गली। एबे मु आटार डो को रखी नै जायथिले। एबे मु गोटे रुटी प्रथमे बेली नै जाउछि आटा लगेकी।
ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ବେଲି ନେବା। ବେଲି ରଖିଥିବା ବିଟରୁଟ୍ର ରୁଟିକୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଭଲ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ନେଲି ଏହିପରି ଭାବରେ। ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ମୁଁ ନାଇଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସେପ୍ ଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ନାଇଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାର୍ଟ ସେପ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ବଳକା ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ନେଇଯାଉଛି ଏହିପରି ଭାବରେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାକି ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବେ ବାହାରି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ହାର୍ଟ ସେପ୍ର ଦୁଇଟା ରୁଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବନିଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ପରଟାରେ ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଦବା ଆଉ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଦବା ଏହିପରି ଭାବରେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ତା ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେବା ଏହିପରି ଭାବରେ। ଆଉ ତା ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିକି ପ୍ରେସ୍ କରି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପରଟା ବିଲକୁଲ ବି ଖୋଲିବନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଫ୍ରାଏ ପ୍ୟାନ୍ ଏବେ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ପରଟାକୁ ପକେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆର ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ବନେଇବା। ତାପରେ ପକେଇ ନେବା ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍। ଆଉ ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ପାଖାପାଖି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍କୁ ପକେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ପରଟା। ଏବେ ଆମେ ଆର ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେବା। ତାପରେ ମୁଁ ପରଟାକୁ ଆର ସାଇଡ୍କୁ ଓଲଟେଇ ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଟା ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲେଟକୁ ସର୍ଭ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପରଟା ଉପରୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, ଭିତରୁ ଷ୍ଟଫିଂ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଆକୁ ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଉଛି ବୋଲି କହୁନି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ନାହିଁ, ଘରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ବି ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ବିଟରୁଟ୍ ପରଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।